Hello, good evening, Assalamu alaikum. Here we are, the top brass lead alumni for you. Dr. Shoaib Baqai, the Dr. Shoaib Baqai, and our Vice Chancellor Saab, Dr. Iftikhar, and myself, Kashif Ikram. Sir, this message goes to the America. The entire America is seeing us. आपकी आवाज़ सुनने को I would बेताब है. rather have my own family seeing this rather than America. Oh, MashaAllah. Great. My family is sitting in America, the Baqai family. I own Baqai, we all own Baqai. सर ये जो AA भी बनाई है इन्होंने, हमने इनसे MU साइन किया है, and they're doing a wonderful job. Marine, Farouk and Amber, Yeah, इनकी पूरी टीम, absolutely. पूरा crew उनका amazing काम किया है. They actually for the first time participating in the grand event of अपने. क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? I'm really proud of them, and especially when I got to talk to them online when Madam Baqai passed away, and how much I felt connected to all of them, and how emotional everybody was in talking about their past and experiences in Baqai. And I literally felt stronger talking to them, knowing that my extended family is there for me. And that's what makes all of us here stronger, knowing they're there. Guys, That's this is called the family. This It's is called the family. This is something somebody asked me कि ऐसा क्या है कि बकाई के लोग look different. So guys, this is it. It is the khameer of this land. It is the DNA of this land. What madam and sir injected in every person. वो हैं या नहीं है. It has been there. अब ज़माना AI का आ गया है, वाईफाई का आ गया है. ये हमारे खमीरों में है. So we are own बकाई. सर वो ज़माना याद है आपको जब मैं फर्स्ट टाइम एंटर हुआ था and you were sitting and welcome me. I can't forget that day. Well, that welcome was pretty embarrassing, going to the past. It was more like a semi-ragging than welcoming, but you managed it well. And बस आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस वक्त बकाई अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्लरिश कर रहा है, जो आगे जा रहा है, उसमें आप क्या रोल देखते हैं? I would rather have, see, the difference between my alumni and existing students. I feel more closer to the alumni because we had a personal relationship, and I feel that somehow I consider this institution a little empty without them. Directly or indirectly, I request your participation in the growth and existence of Baqai, because it cannot happen without you. It is impossible to happen without my alumni. Guys, देखें ये तो इन्होंने बात कही कि we had a great time, लेकिन the reality is कि in the leadership of Dr. Shoaib Baqai, इन्होंने he assembled a great team. I am like to emphasize here enter the entire world, because he assembled a great team, scholars, researchers, doctors, scientists collect किए, administrators और different departments को grow कराया, because in his vision he want people to grow, क्योंकि आज हम हैं कल नहीं हैं. So I must appreciate his vision, क्योंकि रोज़ आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, गप लगाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन within inside he would like to take this planet to the next planet. तो आप लोग ही हमारी जान हैं, हमारे रगों का खून है, क्योंकि अलमनाय है जो हमें आगे लेके जाता है. You are the ambassador of Baqai, you are the ambassador of Pakistan. सर क्या कहेंगे आप? देखिए कई साहब, जैसे कि आपने भी फरमाया कि माशाल्लाह एक विजनरी लीडरशिप ने हमें, देखिए कोई भी विजनरी लीडरशिप जो है वो ऑन ग्राउंड आके काम नहीं करती है, आपको इससे पता है, बट ही चूजेस सर्टेन पीपल who develop his idea to a reality. तो शोएब साहब ने हमें वो विजन दिया, जो मैडम बकाई ने हमें खुला हाथ दिया, बड़े बकाई साहब ने, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब किया, ने हमें खुला हाथ दिया, उसी हिसाब से शोएब बकाई साहब ने भी हमें खुला हाथ दिया, और वो जो उनका विजन था उसको हम आगे लेके चले. और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने जैसे पहले भी अपने मैसेज में अर्ज़ किया था कि QS रैंकिंग में हम 97% मार्क्स पर खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि एक वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडिंग है 97%. दूसरा ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड है. ये ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड कोई एक चीज़ पे सिर्फ जो है वो मुनहसर नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें
موجود ہیں جس نے ہمیں برانڈ آف دا ایئر بنایا. بکائی میڈیکل یونیورسٹی ہیز بیکم دی فرسٹ ایور پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹی ٹو اچیو دس برانڈ آف دا ایئر ایوارڈ ٹو 2026. تو یہ سب ایک ویژن ہوتا ہے جس کو آگے لے کے چلایا جاتا ہے, آگے ہم بڑھتے ہیں اس ویژن کے ساتھ. پھر اس کا ایک کنجینئر ایٹماسفیئر پیدا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ایلومنائی یا اس کے اندر جو ایگزسٹنگ بچے ہیں وہ فلرش کریں. جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا, یہ ایک سب کے لیے ایک نیوز ہے, ہمارے لیے بھی, اور ایک انتہائی ایک کہہ لیجیے کہ دل خوش کن نیوز ہے کہ اس وقت 13 ہمارے جو ایلومنائی ہیں وہ اس وقت تمام پورے پاکستان, صرف کراچی میں ہی جو ہے وہ مختلف اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں. اس میں صرف میڈیکل اور ڈینٹل ہی شامل نہیں ہیں ایز پرنسپلس, ایز لیڈ. تو سر صرف اس میں میڈیکل یا ڈینٹل نہیں ہے, بہت فخر کی بات ہے سر. وہ تمام انسٹیٹیوٹ کے آپ نے لفظ اس کے بچے, سر یہ جگہ ہمارے بچے ہی چلائیں گے, یاد ہے جملہ آپ کو؟ جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم لوگ ساتھ مل کے جلا دیں. نو, میرا مطلب ہے یہ کسی اور نے کہا تھا, یہ کسی اور نے کہا تھا, یہ جگہ ہمارے بچے. یس, دونوں نے کہا. اصل بات یہ تھی. تو یہ بچے, یہ بھائی فیملی ہیں, سو وی آر ون فیملی. سر کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے بنائے کو؟ I would just like to say کہ I need more participation, more interaction between the alumni and this institution. My parents saw a vision کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک انپٹ سب کا ہونا چاہیے اس انسٹیٹیوشن میں ٹو میک اٹ اسٹرانگر, اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو. آئی ریگریٹ دا ٹائم ڈیلے دیٹ ہیز ہیپنڈ, بٹ اوبیسلی میں ریکویسٹ کروں گا المنائز سے کہ اپنی اگر وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز اور جہاں وہ کھڑے میں بتا دیں تو آئی ووڈ لائک ٹو کانٹیکٹ دیم اینڈ گیٹ them involved in programs that are existing here, اور جو نہیں ہے programs I would like their ideas کہ کیا کر سکتے ہیں ہم to move forward. PMDC HEC کے restrictions اپنی جگہ, لیکن ہم اس سے زیادہ grow کرنا چاہ رہے ہیں. That's it. I think But I need your expertise. We are sitting here in a shell. We would like کہ آپ نے دنیا دیکھی ہے, امریکہ میں رہے تو آپ کی thought جو process ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. تو آپ پلیز ہمیں گائیڈ کریں اور ہیلپ کریں سو وی کین بیکم مور اسٹرانگر. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. سر آپ کو میسج ہے؟ بہت شکریہ. بس میرا ایک ہی میسج ہے, وی اون بکائی اینڈ وی آر کمیٹڈ ٹو پروڈیوس لیڈرس. سر کیپ ان ٹچ. اے بی کا سر بہت ایمفیسس ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ جب ایونٹ ہو تو وی شوڈ بی ان امیریکا اینڈ سپورٹ اینڈ اسٹینڈ بائی دیم. سو ہماری دعا ہے. ویزا دلا دیں سب. ہاں, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں, تو ویل فارورڈ ٹو سی یو سون. ود دس ورڈ, تھینک یو ویری مچ. پیون بکائی, پاکستان زندہ باد. لو یو آل. May God bless you. اللہ حافظ.